दूर एक जंगल कुनी आ मुनी नामरी दुई अनाथ भौणी रहुथिले। सेमाने माटीरे कलसी आउ खेलना तैयारी करी बिक्री करुथिले। हेले वर्षा दिन आसवा परे सबु शेष हो गला। एते कष्टरे मो माटीरे खेलना आउ कलसी तैयारी करिथिले। ए वर्षारे सबु धोई हो गला। एबे मो कोन बिक्री करिबी? दीदी एबे तो वर्षा दिन, सबुदिन वर्षा लगी रहिबो। माटीरे कलसी आउ खेलना तैयारी कले ता सुखिबनी। मो कोन कहूतिली कि दीदी आमे आउ माटीरे कलसी खेलना तैयारी करिबानी। आमे काम छाड़ी देबा, आउ किछि काम खोजी नेबा। अरे तू एसबु कोन कहूचु? ए माटीरे कलसी आउ खेलना तैयारी करिबा आमे आम माँ पाखरु शिखिथिले। आमे आउ किछि भी काम शिखि नाहंती। ए काम छाड़ी देले आमे करिबा कोन? अरे दीदी मु ए काम सबुदिन छाड़िया पे कहूनी। केवल वर्षा दिन आमे माटीर काम करिबानी। आमे आउ किछि काम खोजी नेबा। वर्षा दिन छाड़ी गले आमे पुणी थरे माटीरे कलसी आउ खेलना तैयारी करी बिक्री करिबा। मुन्नी तू ठीक कथाटे कहिलु। वर्षा दिने माटी काम करि हेबनी। मो काले ही जंगल भीतर को अन्य किछि काम खोजिबाकु जिबी। एमिति कही कुनी परदिन सकाळे काम खोजिया पई बाहर को गला। से अनेक खोजिला परे भी किछि काम पाइलानी। एमिति से बुलु बुलु हठात एक बुढ़ी चढ़ी को देखिला। से बुढ़ी चढ़ीटा कांदुथिला। ता देखी कुनी ता पाखो गला। ए कौन बुढ़ी माँ, तुमे कांदुच कौन पाई? मो देह टिके भल नाही रे झिया। मु एका रुहे। मो घरे किछि खाइबाकु नथिला। मु खाइबा खोजिबाकु बाहरी थिली। हेले मो मुंड बुली देबारु मु आउ आगको जाई पारिलिनी। ओ अच्छा, तुमे भी ताहले दुनिया रे आम परी एका? हाँ रे माँ, मु पूरा एका। मु मरी गले भी मो पई केही कांदिबेनी। ना ना बुढ़ी माँ एमिति कुहनी। मो सांगरी मो घर को चल। आजिटू तुमे मो सांगरी रहिबो। मोर बापा माँ नाहंती, अछि एक सान भौणी। मो सांगरे आस बुढ़ी माँ। मो सान भौणी तुमको देखिले अनेक खुशी हे जिवो। तापरे कुनी से बुढ़ी चढ़ी को धरी घर कसिला। से तार सान भौणी को सब घटना कहला। चिन्हा नाही कि जणा नाही, तू ए बुढ़ी माँ को काहे के आनिचु दीदी? ता ऊपर पुणी कहूचु से आम सांगरे रहिबे। ना ना से आम सांगरे रहिबेनी। मुन्नी तू ए केमितिका व्यवहार करूचु? मु कहिले ना बुढ़ी माँ आम सांगरे रहिबे। अरे अरे मो पाई तमे दुई भौणी झगड़ा लागनी। मु तो बुढ़ीटीए। मु तम मानकर कौनसी काम रे आसीबिनी। भल हेबो मु एठु चली जाए। ना ना बुढ़ी माँ तुमे कुआडे भी जीवनी। मु कहिले ना तुमे आम सांगरे ही रहिबो। तुमको ए घरु केही बाहर करि परिबेनी। मुन्नी जा बुढ़ी माँ को पाई खाइबा रोषेई करी आनिबु। मुन्नी तू कौन एजाई मो ऊपर रागिचु? मु तोर की दीदी जे तो ऊपर राग करिबी? ओहो मो सुना भौणीटा परा आउ रागनी। बापा माँ चली जीवा परे आमे अनाथ हो जाइथिले। बुढ़ी माँ को देखिला परे मोर माँ कथा भारी मन पड़िला। बुढ़ी माँ कर भी दुनिया रे केही नाहंती। सेति मु तांको आम घर को नहीं आसिली। हेले दीदी से आम निज मां नुहंती। आउ ता छड़ा आमे दुई भौणी केते कष्ट रे खाइबा पांती। एबे बुढ़ी मां को आमे कोन खाइबा को देबा? तो भारी दयालु दीदी, समस्त को साहाय्य करू। हेले दीदी देखिबू तो विपद समय रे तते केही साहाय्य करिबेनी। अरे भौणी जण को साहाय्य करी ता बदल रे ता पाखर किछि आशा करिबा ठीक नुह। मो जहा को भी साहाय्य करे ता पाखर किछि पाइबार आशा रखेनी। एमिति से दुई भौणी कथा हेउथिले। तांकर सब कथा बुढ़ी चढ़ी भी शुणुथिला। परदिन सकाळे हारी मुन्नी आज पाग भल करिछि। मु जाई आउ थरे काम खोजी देखे, जदि किछि काम पाई जिबी। अच्छा ठीक अछि दीदी। की रे सान झिया तू मन दुख करिछु की? ना बुढ़ी माँ मु मन दुख करिनी। काली तुम सह बहुत खराब व्यवहार करिथिली, सेति पई मते क्षमा करि दियो। अरे झिया कौन केबे माँ को क्षमा मागे? मु तो ऊपर जमा भी रागिनी। मु तो माँ परी। सतरे बुढ़ी माँ तुमे बहुत भलो। अरे झिया मु तते किछि देबाकू चाहूची। एई ने। एगुड़ा कौन बुढ़ी माँ? एगुड़ा अंगूर मंजी। ए मंजीरु थरे गछ बाहरिला परे ए गछ आउ केबे भी सुखिबनी कि मरिबनी। प्रति वर्ष ए गछरे अंगूर फळिबो। हेले बुढ़ी माँ आमर तो जमी नाही।
ମୁଁ ଏସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ମଞ୍ଜି ନେଇ କୋଉଠି ଲଗେଇବି? ଆଖ ପାଖରେ କୋଉଠି ତ ଟିକେ ଜାଗା ଥିବ, ସେଇଠି ମଞ୍ଜି ଲଗେଇ ଦେ। ବୁଢୀ ମା, କେବଳ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଛଡା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଏ ମଞ୍ଜି ନେଇ ପୋଖରୀରେ ପକେଇ ଦେ। 2 ଦିନରେ ହିଁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଢୀ ମା, ପାଣିରେ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ କେମିତି ବାହାରିବ? ଆରେ ଝିଅ, ଏ ଗଛ ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ତୁ ଥରେ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇକି ଦେଖେ, ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ତାପରେ ମୁନି ଆଉ ସେ ବୁଢୀ ଚଢ଼େଇ ପୋଖରୀରେ ଅଙ୍ଗୁର ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। 2 ଦିନରେ ହିଁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ବାହାରି ସେଥିରେ ଅନେକ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳିଲା। ଆରେ, ଏଠି ତ ଆଗରୁ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ନଥିଲା। 2 ଦିନରେ ହିଁ ପୋଖରୀରୁ ଗଛ ବାହାରି ସେଥିରେ ଅଙ୍ଗୁର ଫଳିଲାଣି। ଦିଦି, ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ବୁଢୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଢୀ ମା ନା ବହୁତ ଭଲ, ସେ ମତେ ଅଙ୍ଗୁର ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ମୁନି ତା ଭଉଣୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ବୁଢୀ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ବୁଢୀ ମା, ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଉପହାର ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ, ମତେ ପରା ତୁ ମା କହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମୁଁ ଯେବେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲି ତମ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲି। ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛରେ କେବେ ବି ଅଙ୍ଗୁର ସରିବନି। ଯେତେ ଥର ତୋଳିବ ସେତେ ଥର ଅଙ୍ଗୁର ବାହାରିବ। କୁନି, ତତେ ଆଉ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି। ଏ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କରି ତମେ 2 ଭଉଣୀ ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବ। ତାପରେ କୁନି କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ତୋଳି ବଜାରକୁ ଗଲା। ଅଙ୍ଗୁର ନିଅ, ଅଙ୍ଗୁର, ମିଠା ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର। ଆରେ କୁନି, ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଛୁ? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବି ଅଙ୍ଗୁର ଦୋକାନ ନାହିଁ। ତୁ ଏତେ ସାରା ଅଙ୍ଗୁର କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ମୁଁ ଆମ ପୋଖରୀରେ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କରିଛି। ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଭାରି ମିଠା, ଥରେ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଅଙ୍ଗୁର ଭାରି ମିଠା। ଭଲ ହେଲା ତୁ ଅଙ୍ଗୁର ଆଣିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋ ପାଖରୁ ଅଙ୍ଗୁର କିଣିବୁ। ଏମିତି ସେଦିନ କୁନିର ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ତାର ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ତା ପାଖରେ କାଉ ଏକ ଫଳ ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇର ସବୁ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି ହେଇଯାଉଥିଲା। କାଉ ପାଖରୁ କେହି ବି ଫଳ କିଣୁନଥିଲେ। ଏ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯେବେଠୁ ଆସି ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କଲାଣି, ମୋ ପାଖରୁ ଆଉ କେହି ବି ଫଳ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଅଧା ଫଳ ପଚି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ଯଦି ଚାଲିବ ମୋ ବେପାର ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଶୀଘ୍ର ଏ ଚଢ଼େଇଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାତି ହେଉ, ମୁଁ ଏ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯିବି। କାଉ ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ସେ ଏକ କଟୁରୀ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଦେଖି ତ କାଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆରେ, ଇଏ କି ଅଜବ ଘଟଣା! ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ! ମୁଁ ଆଗରୁ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦେଖିନଥିଲି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏ ଚଢ଼େଇର ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛକୁ ଆଜି କାଟିଦେବି। ଚଢ଼େଇ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରୁ ହିଁ ଫଳ କିଣିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଯେମିତି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ହଠାତ୍ ସେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ପଡି ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଉ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡିଯିବି, ଦୟାକରି ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। କାଉର ଏପରି ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କୁନି ଆଉ ମୁନି ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆରେ କାଉ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? କୁନି, ମୁନି, ମତେ ଆଗ ପାଣିରୁ ବାହାର କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି। ତାପରେ କୁନି ଆଉ ମୁନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କାଉକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କଲେ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କୁନି, ମୁନି, ମୁଁ ତୁମ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ କାଟିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଯେବେଠୁ ତମେ ମାନେ ବଜାରରେ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କଲ, ସେବେଠୁ ଆଉ କେହି ବି ମୋ ଦୋକାନରୁ ଫଳ କିଣିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରାଗରେ ତୁମ ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମତେ ଏଇ ଥରକ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଏଠାକୁ ଆସିବିନି। କାଉ ଆଣ୍ଟି, ଏ ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ଯାଦୁର, କେହି ବି ଅଙ୍ଗୁର ଗଛର କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ତୁମ ଫଳ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆଉ ତମ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କରିବିନି। ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଜାଗାରେ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କରିବି। ଏମିତି ଶୁଣି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। 2 ଭଉଣୀ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ହିଁ ଅଙ୍ଗୁର ଦୋକାନ ଦେଇ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଦୂର ଦୂରରୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ତାଙ୍କ ମିଠା ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତି ସେ 2 ଭଉଣୀ ଅଙ୍ଗୁର ବିକ୍ରି କରି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ମା କୁନି, ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ରେଡି କରିଦେଇଛି, ଏଇ ନେ। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି କୁନି ତା ସାଙ୍ଗ ମିନି ପାଖକୁ ଗଲା। ମିନି, ଏ ମିନି, ମୁଁ ଆସିଗଲି।
शीघ्र आसी स्कूल को जीवा, स्कूल समय हेई गलानी, आमे पुणी रुचि घर को भी जीवा। हाँ कुनी मु आसी गली, चाले भी जीवा। एमिति कथा हेई से दुई सांग रुचि घर को गले। तापरे सेमाने स्कूल को बाहरी गले। रास्ता रे दुई काऊ तांको देखुथिले। एई देख सेपटे किछि चढ़ई छुआ स्कूल जाउचंती। चलो चलो एमानंकु बोका बनी तांको टिफिन चोरी करी नहीं आसीबा। हाँ हाँ चल चल शीघ्र तांको पाखकु जीवा, नहले सेमाने स्कूल पळेबे। अरे छुआ माने रुह रुह, गोटे कथा अछि, रुह कहूची। तमरे डाक छुआ माने सुनी पारिबेनी। देख मु केमिति डाकुची। माँ कोनी मिनी सुन, मु तमको एक मजार कथा कहबी, टिके रुह मो कथा सुनी जाओ। काऊ आंटी आमको कौन मजा कथा कहबे? चलो चलो तांको कथा सुनिबा। कौन मजा कथा कहबो काऊ आंटी? आमे तुम मजा कथा सुनिबा पई ही अटकी गलु। आरे सुन मु छुआ को कथा रे अटकी रखुची, तुमे जाओ पछपटु तांको बैग रो सबु टिफिन बॉक्स काढी लुचेई देबो। हाँ कुन्नी आज संध्या बेले पाख जंगल रे गीत प्रतियोगिता अनुष्ठित हेउची। जी भी गीत प्रतियोगिता रे जीतिबो ताको बहुत दामी पुरस्कार मिलिबो। तमे माने कोन से गीत प्रतियोगिता रे भाग नेबो? हाँ हाँ काऊ आंटी आमे से गीत प्रतियोगिता रे भाग नेबो। आमे आज संध्या रे तुम घर को जीवो, तुमे हमको से प्रतियोगिता को नहीं जीवो। तेबे ठीक अछि पिला माने, आमे आज संध्या रे पाख जंगल को जीवा। हेले ता पूर्वरु मते एक गीत गाई के सुनाओ, मु भी तो देखे तमे माने केमिति गीत गाउछ। काऊ आंटी मु बहुत भलो गीत गाई पारे, ए सुनो। तापरे से तीन छुआ गीत गाई काऊ को सुनिले। सेई सुजोग रे काऊ तांकर टिफिन सब चोरी करी नहीं गला। बाबा तमे माने तो बढ़िया गीत गाउछ। हौ पिला माने तमे माने बे स्कूल को जाओ, आमे जेते बेले सेठा को जीवा सेठी स्टेज रे गीत गाइबो। तापरे सब छुआ स्कूल को चली गले। दुई काऊ पेट पूरा खाइबा खाइले। देखिला मो बुद्धि पाई आमे केमिति पेट पूरा खाइबा खाई पारिले। एमिति जदि प्रतिदिन आमे छोट छोट स्कूल छुआ को बोका बनी तांको टिफिन खाई पारंते ना, हमको परिश्रम करी खाइबा खोजिबा को पड़ंतानी। हाँ तू ठीक कहिचु। एबे प्रत्येक दिन आमे रास्ता रे जगिथिबा, छुआ माने जेतेबेले स्कूल को जाउथिबे तांको बोका बनी तांको टिफिन चोरी करी नेबा। ओन्नी मो बैग रे टिफिन बॉक्स नाही, मां बोते टिफिन बॉक्स एबा को भूली जाइथिबे। आज मो कोन खाइबी? तू चिंता करनी, मो मा टिफिन बॉक्स देइचंती। रह मु एबे बाहर करूची, आमे दुई जण मिसी खाइबा। ए कोन मो बैग रे तो टिफिन बॉक्स नाही, लागुची मो मा भी मते आज टिफिन बॉक्स देई नांती। अरे सांग माने जानिचो मो टिफिन बॉक्स चोरी हे जाईची। मो समस्तंक बैग चेक कली, हेले काहा पाखरे भी मो टिफिन बॉक्स नथिला। आज तमे माने निज टिफिन रो मते किछि खाइबा देई थाओ, मु जदी खाइबा न खाइबी मो मुंडा बुली देबो। अरे तो टिफिन बॉक्स चोरी हे नथिबो, तू आज घर टिफिन बॉक्स आनी नथिबो। आज हम दुई जनक मां भी टिफिन बॉक्स देई नांती। स्कूल छुट्टी परे आमे शीघ्र घर को जाई किछि खाइ नेबा। एमिति से दिन बीती गला। संध्या रे सब छुआ घर को फेरिले। माँ माँ भारी भोक लागिलानी, किछि खाइबा को दियो। आज तुमे कोन पई मते टिफिन बॉक्स देई नथिला? दिन सारा मो जे उपास रे रहिली। ए कोन कहउछु रे माँ, मु तते आज टिफिन देइथिली। कोन हेला माँ, तुमे टिफिन बॉक्स देइथिला हेले मो बैग रे तो नथिला। ताहाले कोन मो टिफिन बॉक्स चोरी हे गला? हाँ निश्चय स्कूल रे तो टिफिन चोरी हे जाइथिबो। तो काली स्कूल को गले तो क्लास टीचर को एक कथा कहि देबो। चले मु तते भी खाइबा बाड़ी देबी, तो खाइबू। माँ गोटी कथा कहबा को तो मु भूली जाइथिली। पाख जंगल रे ना गीत प्रतियोगिता हेउची। काऊ आंटी मोर आ मो सांग मानकर ना लिखि देइचंती। आमे आज तांका सांगरे सेठा को जाई गीत प्रतियोगिता रे भाग नेबू। जी जीतिबो ताको बहुत भलो पुरस्कार मिलिबो। अच्छा ठीक अछि, तू जा भलो गीत गाइबू। काऊ आंटी आमे आसी गलु, चलो एबे पाख जंगल को जीबा। हे रे एमाने तो आसी गले। मुई छुआ को कथा पूरा पूरी भूली जाइथिली। किछि गोटे बहाना करी मु एमानको एठु विदा करी।
ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲ। କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଆର ମାସ ପୁଣି ଥରେ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। କଣ ହେଲା? ଆମେ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରିବୁନି? ଆମେ କେତେ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ କାଉ ଆଣ୍ଟି, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତା ମାସ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲେ ଆମକୁ ନେଇଯିବ। ତାପରେ ସବୁ ଛୁଆ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମା କୁନି, ମୁଁ ଆଜି ତ ଟିଫିନରେ ଖିଚୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଟିଫିନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବୁ, ଯେମିତି ଆଜି ତ ଟିଫିନ କେହି ଚୋରି କରିପାରିବେନି। ଠିକ ଅଛି ମା, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଛାଡି ବାହାରକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବିନି। ତାପରେ ସେ ତିନି ସାଙ୍ଗ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛ? ଆଜି କେହି ବି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ମେଳା ପଡିଛି। ସମସ୍ତେ ସେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତମେ ମାନେ ବି ସେ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ। ସତରେ କାଉ ଆଣ୍ଟି, ନଦୀ ପାଖରେ ମେଳା ପଡିଛି? ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏବେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଶୁଣ, ତମେ ମାନେ ତ ମେଳା ଯାଉଛ, ତମ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଏ ବୁଦା ମୂଳରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଦିଅ, ନହେଲେ ସେଠି ତମ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଚୋରି ହେଇଯାଇପାରେ। ହଁ କାଉ ଆଣ୍ଟି, ଠିକ କଥା କହିଛ। ଆମେ ବୁଦା ମୂଳରେ 3 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ରଖିଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଫେରିଲା ପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ନେଇଯିବୁ। କାଲି ପିଲାଗୁଡାଙ୍କୁ ବୋକା ବନି ଖାଇବା ଖାଇଥିଲେ, ଆଜି ବି ଖାଇବା ମିଳିଗଲା। ଶୁଣ, ଆଜି ଟିଫିନ ବକ୍ସ ନେବାନି। ଖାଇବା ଖାଇସାରି ଟିଫିନ ବକ୍ସ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ହିଁ ରଖିଦେବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ କାଉ ଟିଫିନ ବକ୍ସରୁ ଖାଇବା ବାହାର କରି ଖାଇଲେ। ଦୂରରୁ ମିନୁ ଚଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ବଦମାସ କାଉ ଦଳ, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଠକି ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଉଛ? ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ଏକଥା ତାଙ୍କ ମାକୁ କହିଦେବି। ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ରିନୁ, ଏ ରିନୁ, ଘରେ ଅଛୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ, ତୋ ପାଖରେ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। କଣ ହେଲା ମିନୁ? କଣ କଥା କହିବୁ? ତାପରେ ମିନୁ ରିନୁକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ତ ରିନୁ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ବଦମାସ କାଉ ଦଳ, ମିଛ କହି ମୋ ଛୁଆଙ୍କର ଟିଫିନ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଆଗ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ରିନୁକୁ ଦେଖି ତ ସବୁ ଛୁଆ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ। ମା, ତୁମେ ଏଠି? ମୁଁ ଜାଣେରେ ମା, ତୁ ମତେ ଦେଖି ଭୟ କରୁଛୁ। ଡରନି, ମୁଁ ତତେ ଜମା ବି ମାରିବିନି। କାଉ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମାନେ କଣ କହୁଛ ମାଉସୀ? ଆମେ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ତାପରେ ରିନୁ କାଉ ମାନଙ୍କର ସବୁ ମିଛ କଥା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ଓ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ଆମେ ନଦୀ ପାଖରେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ମେଳା ପାଉନୁ। ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉପାସରେ ରହୁଛୁ। ମା, ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ହଁ, ମୁଁ କାଲି ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଏବେ ତମେ ମାନେ ଆଗ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ, ନହେଲେ ତମେ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ପଛେଇ ଯିବ। ସେ ତିନି ଛୁଆ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ନେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଆଜି ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ। କୁନି, ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି କହିଛି ତୁ ସେମିତି କରିବୁ। କାଉ ଆଣ୍ଟି, ଆମେ ଆଜି ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବୁ। ତୁମେ ଏକଥା କାହାକୁ କହିବନି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହିବିନି। ତମେ ଦୁଇ ଛୁଆ ଏଠି ନିଜ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ। ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଲୁଚେଇବି ଯେ କେହି ଖୋଜିଲେ ପାଇବେନି। କାଲି ନା କିଏ ଜଣେ ଆମ ଟିଫିନ ଚୋରି କରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନେକ ଅଚିହ୍ନା ଚଢ଼େଇ ଆସନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ତମମାନଙ୍କ ଟିଫିନ ଖାଇଥିବେ। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ଛୁଆମାନେ ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ, ହେଲେ ଏମାନେ ତ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଚାଲ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଟିଫିନ ଖାଇଦେବା। ପରେ ଯଦି ସେମାନେ ପଚାରିବେ, ଆମେ କହିବା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଚଢ଼େଇକୁ ତୁମ ବ୍ୟାଗ ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ସେ ହିଁ ତମମାନଙ୍କ ଟିଫିନ ଖାଇଥିବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଟିଫିନ ଖାଇଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ଖାଇବାରେ ପେଟ ଫୁଲାର ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲା। ଦୁଇ କାଉଙ୍କ ପେଟ ଫୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆଉ କୁଆଡେ ବି ଯାଇପାରିଲେନି। ସେଇଠି ପଡି ରହିଲେ। ଏ କଣ, ଆମ ପେଟ ଏମିତି ଫୁଲିଗଲା କେମିତି? ଏ ଖାଇବାରେ କଣ ମିଶା ଯାଇଥିଲା? ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ, ଆମେ ଉଡି ପାରୁନୁ। ତମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ଶାସ୍ତି ଦରକାର। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରି କରି ସ୍କୁଲ ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନ ଖାଉଛ, ତା ସହ ଛୁଆଙ୍କ ପାଠ ପଢାରେ ବି କ୍ଷତି କରୁଛ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କାମ କରିଛି।
ए कष्ट पाइले जाई तमे माने जानिबो तमे माने केते बड़ भूल करिच। ठीक कहिचु रिनु, एमानकु एमिति ही शास्ति दरकार। आज तो बुद्धि पाई आमे दुष्ट काऊ मानकु धरि पारिले। ना ना चढ़ेई, आमर भूल गला। आमे आ दिने भी एमिति भूल करिबुनी। ए जंगल छाड़ी चली जीवो, दया करी हमको बंचा। दुई काऊ जेते कहले भी अन्य माने तांका कथा न सुनी सेठारु चली गले। दुई काऊ सेमिति पड़ी रहितिले, सेमाने टिके भी हली पारु नथिले। किछि समय परे ही से दुई काऊ मरी गले।